Good morning, Alimar. O maayong adlaw sa inyo tanan. Kagyari kita diri karon sa The Hague, sa the Netherlands. Kag kabalo-bala kamo nga diri makita ang tanyag nga painting nga gin-obra pa sang 1665 ni Johannes Vermeer, isa ka tanyag nga Dutch painter diri sa Netherlands kag master artist. Kag ini nga painting nga ginhingadgan The Girl with the Pearl Earring ari diri sa ginatawag nga Mauritius Museum karon sa The Hague. Kag kabalo-bala kamo nga ini nga painting ginasiling nga painting sang isa lang ka ordinaryo nga babayi kag indi noble woman sadtong 1665. Ginahambal nila nga inang pearl nga iya ginasuksok hindi original nga pearl kundi ilusyon lamang. Pero kabalo-bala kamo nga sa sulod sang 200 ka tuig ini nga painting wala makit-an kag nagtuhaw lamang sadtong mga 1888 o early at the end of the 19th century sang ini nga painting na bakal sa halaga nga 1 euro lamang o kung sa aton pa sa Pilipinas mga 66 pesos lamang. Pero karon ini nga painting isa na gid katanyag kag kilala sa bugos nga kalibutan. Nagahatag sang dako nga bugal para sa mga Dutch people. Para sa ihibalo sa mga Victoriasanon, ako, si Konsehal Dino Acuña, ang paryente sang masa.